أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اب واصل کے بعد اب کیا کریں؟ تبسم آپ بتائیے. جی آپ نعت بتا دیں. جی بالکل. اچھا تو یہ جو نعت ہے تو یہ جناب احمد ابن صفی صاحب کی ہے اور اس کا جی ایک سیکنڈ والی اس کا تو نعت آپ سب کے لیے. التجا بحضور سرور کائنات، میرے آقا بے کس منہ سے در پہ تیرے حاضری دوں. میرے ماتھے پہ اب تک نشان عبادت نہیں، ایک بھی نیک عادت نہیں. میری جھولی گناہوں سے پر ہے، میرے ہاتھوں کی آلودگی باعث شرم و غیرت بنی. میرے آقا میں کس منہ سے در پہ تیرے حاضری دوں. پھر بھی آقا میرے، پھر بھی مولا میرے، تیرے در کے سوا اور جاؤں کہاں. ہو اجازت مجھے حاضری کی عطا. میرے آقا میں نادم ہوں اپنی بد عادات پر. یہ جناب شکریہ ابن صفی صاحب کی نعت تھی. جی شکریہ کرن. اب اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. ابن صفی فینس کلب کی جانب سے مجھے اس پروگرام کے ابتدائی کلمات کہنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. یوم صفی کے حوالے سے آج کا پروگرام محترم ابن صفی کے اہل خانہ گروپ کے سبھی ممبران کی معاونت سے ممکن ہو سکا ہے. 26 جولائی کو یوم صفی کہنے کی شروعات 3 سال قبل اسی گروپ سے ہوئی اور ہمارے ایک ممبر اطہر کلیم نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ 26 جولائی کو یوم صفی کہا جائے اور پھر الحمدللہ یہ ٹرینڈ آج سوشل میڈیا پر بھی کافی چل رہا ہے. یہ وہ دن ہے جس دن جاسوسی ادب کے شہنشاہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اس پروگرام کا مقصد صدی ادب کے پہلے اور آخری آدمی کی یاد میں مل بیٹھنا ہے تاکہ ہم اس مجلس میں ان سے جڑی یادیں، ان کے بے مثال اور لازوال کام کو پھر سے تازہ کر سکیں. جناب ابن صفی کے بارے میں یہاں بہت کچھ کہا جائے گا اور سنا جائے گا، لیکن میں ابتدا میں چند باتیں کہنا چاہوں گی. ابن صفی نے اردو ادب میں جاسوسی ادب کا بیج بویا، اس کو ادب کا مستقل حصہ بنایا. ان کے قلم کی چاشنی ایسی تھی کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، بلکہ در حقیقت اپنے دور سے کہیں زیادہ آج تر و تازہ ہو رہے ہیں. آج ابن صفی کے قاری ان کو پڑھ کر ان پر لکھنے کی کوشش کر رہا ہے. آج ان پر نہ صرف کتابیں لکھی جا رہی ہیں بلکہ ادب کے طلباء ابن صفی پر تعلیمی ڈگریاں، تھیسز اور مقالے لکھ رہے ہیں. آج ابن صفی کا قلم کے ہر پہلو پر ہندوستان اور پاکستان میں کام ہو رہا ہے، بلکہ جیسے جیسے اردو پروان چڑھ رہی ہے ابن صفی کا کام اور نام اسی طرح روشن ہوتا جا رہا ہے.
ابن صفی کسی ایک عہد کے مصنف نہیں تھے بلکہ وہ اردو زبان کے ہر عہد میں زندہ رہیں گے۔ ابن صفی کے قلم کی جولانی، تازگی اور شگفتگی اور ان میں موجود پیغام کبھی پرانا یا بوسیدہ نہیں ہوگا۔ یہی کمال ابن صفی کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ آخر میں محترم ابن صفی کے اہل خانہ، دی گریٹ ابن صفی فین کلبس کے تمام معزز ممبران اور دیگر افراد کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ سب لوگ ہی یہاں ابن صفی کی محبت میں جمع ہوئے، اس پروگرام کی رونق بڑھائی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اور اب اس پروگرام کا آغاز ہمارے پہلے سیشن سے ہوگا جو اہل خانہ سے سوال جواب ہیں، اور یہ سیشن ہماری کرن صدیقی صاحبہ ہوسٹ کریں گی اور وہ سوالات کریں گی آپ تینوں حضرات جو بھی موجود ہیں ان سب سے۔ اور کرن آن ٹو یو ناؤ، آپ سوالات کا آغاز کریں، بسم اللہ۔ بہت شکریہ تبسم، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اپنے محبوب مصنف کو یاد کرنے کے لیے یہاں سب اکٹھا ہوئے، اور میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں تبسم، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، آپ نے بہت اچھا اس کو ارینج کیا اور یہ دلی مبارکباد، حقیقتاً بہت اچھا ہے۔ اچھا، یہ پہلا سیشن ہے اور مجھے آپ سب نے ذمہ داری دی، اس قابل سمجھا کہ میں اس کو ہوسٹ کروں، آپ سب کی محبت ہے اور کوشش کروں گی کہ اس کو اچھے سے اچھا جتنا میں کر سکتی ہوں ضرور کروں۔ اچھا، ابن صفی کے اہل خانہ یقیناً سب مجھے سن رہے ہوں گے، احمد بھائی کا بھی آن لائن تھے جی، باقی لوگ بھی یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ تو اب جو کچھ کہنا تھا ہمارے محبوب مصنف کے لیے وہ تبسم نے کہہ دیا، اور یقیناً ہم سب کے جذبات کی ترجمانی ہے، بہت اچھا کہا آپ نے، اور یہی ہم سب کے جذبات ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں کیا تعارف کراؤں، سبھی جانتے ہیں۔ تو ہوسٹ ہونے کے ناطے میں پہلے اپنا پہلا سوال جو ہے وہ تمام جو ہیں موجود اہل خانہ، میں ان سے کرنا چاہوں گی، اگر یہ مجھے سن رہے ہیں تو آپ سب جو جواب دینا چاہے جی، جو جواب دینا چاہے سب جواب دینا چاہے، ایک جواب دینا چاہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ سب کو کیا کبھی یہ اندازہ تھا کہ ابن صفی صاحب کو اتنی محبت ملے گی اور ان کے انتقال کے بعد اتنی زیادہ شہرت اور اتنی زیادہ لوگوں کی چاہت؟ کیونکہ کئی لوگ تو میرے خیال ہے ایسے ہیں جو ان کے وفات کے بعد انہوں نے مطلب وہ اس دنیا میں آئے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا بعد میں، اور اتنے زیادہ ان کو محبت اور چاہت مل رہی ہے، تو کیا آپ میں سے کسی کو اندازہ تھا کہ آپ کے والد کو اتنی محبت اتنی چاہت ملے گی؟ آپ شروع کریں، آپ کی لیڈیز فرسٹ۔ بہت شکریہ کرن آپ کا۔ واقعی میں یہ ہم لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا، خاص طور پہ مجھے، کیونکہ میں اتنے دن سے ملک سے باہر ہوں، تو بالکل نہیں اندازہ تھا ہم لوگوں کو۔ اور جب میں دیکھتی ہوں تو واقعی میں بہت حیرت ہوتی ہے، اور اتنی محبت اور اتنی زیادہ سب کی سپورٹ جو ملتی ہے، واقعی بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہے۔ اور کس طرح سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کا ہم لوگ کبھی اس کا شکریہ تو بالکل نہیں ادا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کے لیے، جن کے ان کو محبت سے یاد کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعائیں ہیں۔ احمد بھیا موجود ہیں؟ بھیا السلام علیکم حاضرین محفل۔ دوران حیات بھی ان کے چاہنے والے اور ان کے پڑھنے والے وقتاً فوقتاً نمودار ہوا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ تھوڑا سا مدھم ہوا، مگر یہ دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ جب نئے پڑھنے والے آتے گئے اور انہوں نے اس چیز کو مطلب الفاظ نہیں کہ مطلب پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، اور اس میں نئی نئی مطالب، نئے نئے انداز سے کہا کہ یہ تحریر اس طرح ہو سکتی ہے، یہ تحریر یوں ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد کئی لوگوں نے اس پہ مقالے لکھنے شروع کیے اور اس کو یونیورسٹی کے آگے پیش کیا۔ پھر یونیورسٹی کے اساتذہ کارپرداز جو ہیں وہ اس چیز کو محسوس کرنے لگے کہ یہ ایک واقعی ایک احساس شخصیت تھی، ایک فلسفی تھی، ایک نئی سوچ تھی، ایک نیا انداز تھا کہ اس کو اور پڑھا جائے، اس کو اور چھانا جائے، اس کو اور دیکھا جائے۔
اور آج ماشاءاللہ یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ نئے پڑھنے والے، نئے دیکھنے والے، نئے سننے والے اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں. اور اب جو تعداد ہے وہ شاید میرا خیال ہے کہ وہ جنریشن آہستہ آہستہ معدوم ہو رہی جو ان کی زندگی میں تھی اور جو ان کے بعد تھوڑی سی ہوئی. مگر اب نئے پڑھنے والے ماشاءاللہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی کہ یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب میں زیادہ کیا کہوں، اب چھوٹے کی باری ہے. تھینک یو بھیا. تو میرے خیال میں جو میں سوچ سکتا ہوں، ہمیں اندازہ تو تھا کہ مطلب ابو کی مقبولیت کا جب ابو حیات تھے، کیونکہ جو فین میل وہ لے کے آتے تھے نا، اب تو ای میلز آتی ہیں یا میسیجز آتے ہیں اور کتنے تبصرے ہوئے، وہ بلا مبالغہ مطلب ایک موٹی سی گڈی لے کے آتے تھے آفس سے روز، اپنے فین میل جس کو کہتے ہیں نا، اور اس کو کھولا جاتا تھا اور ایک ایک کو وہ جواب دیتے تھے. تو وہاں سے یہ تو پتا تھا کہ اتنے لوگ اگر کسی کو خط لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھا جا رہا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے. تو وہ تو وہاں سے معلوم ہوتا تھا. ابو کے انتقال کے بعد ایک عرصے تک جیسے بھیا نے کہا کہ وہ معدوم ہو گئی تھی. وہ شہرت تو معدوم شاید نہیں ہوئی تھی کیونکہ کتابیں مسلسل چھپتی رہیں، لیگل بھی انلیگل انڈیا میں چھپتی رہیں، کچھ پاکستان میں لیگل طریقے سے چھپتی رہیں، ان کی ترسیل بھی ہوتی رہی. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد، یعنی ہم نے 1996-97 میں پہلی دفعہ ایک ویب سائٹ بنائی تھی جو اردو کسی بھی ادیب کی پہلی ویب سائٹ تھی، تو وہ .com چلی تھی. اور اس کے بعد ہم مطلب یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے فرق پڑے گا، اور جو فرق پڑا انٹرنیٹ آنے کے بعد اور سوشل میڈیا آنے کے بعد وہ فینومنل ہے. مطلب اتنی تیزی سے کسی بھی چیز کی ترسیل ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس چیز کا ایفیکٹ ابن صفی پہ بھی آیا. اب کیا سب کے لیے آیا یہ آپ لوگ بتائیں گے، اس لیے کہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو سب چیزیں مل رہی ہیں، ترسیل ہو کے تو ساری چیزیں جا رہی ہیں، لیکن پڑھا کس کو جا رہا ہے؟ جب لوگ کہتے ہیں اردو مر رہی ہے، اردو ختم ہو رہی ہے، تو پھر یہ صفیانے جو ہیں ابن صفی کے پڑھنے والے وہ فوراً آگے آتے کون کہاں کدھر ختم ہو رہی ہے، سب پڑھ رہے ہیں. تو وہ پڑھ رہے ہیں، رائٹ. تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو مطلب اس میں کیٹلسٹ کا کام یا عمل انگیز کا کام جو اس پہ کیا وہ اس نے انٹرنیٹ نے کیا ہے. تو یہ بڑی خوش آئند اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس طرح سے ان کے انتقال کے 42 سال بعد ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور انہیں یاد کر رہے ہیں، اور لوگ مسلسل آ رہے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور چیزیں. یہ حیرت انگیز تو ہے. بہرحال جی، یہ احمد بھائی کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی کہ آپ نے کہا کہ نیٹ پہ ہر سب کچھ دستیاب ہے، لوگ پڑھتے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر معیار ہے، معیاری چیز ہے، تو وہ چاہے 4 عشرے گزر جائے یا 400 سال گزر جائے، لیکن وہ پسند کی جائے گی. جیسے میچر بدایونی نے کہا اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. تو یہ دیا اپنے انتقال کے 4 عشروں بعد بھی اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، تو یقیناً کوئی چیز تو ہے، کچھ تو ہے. جی، تو یہ جواب مکمل ہوا. کچھ اور کسی نے ایڈ کرنا ہے تو پھر میں آگے سوال کروں. آپ کیجیے اگلا سوال. جی اچھا، تبسم آپ سوال کرنا چاہیں گی تو آپ کیجیے، پھر میں اگلے سوال کی طرف جاؤں گی. تبسم آواز نہیں آ رہی آپ جی موضوع سے متعلق ہے. تبسم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میوٹ کر لے تو سب کو فائدہ ہوگا. تھینک یو. جی تبسم آپ نے بھی میوٹ کر لیا. میوٹ کیا ہے، ان میوٹ کریں. جی تبسم آپ سوال کیجیے. جی میں دیکھ کر رہی ہوں. میرا سوال ایکچولی خاص سربت باجی سے تھا کہ ابن صفی کی ناولوں میں خاص طور پہ باپ بیٹی کے ریلیشن جو نظر آتے ہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. وہ چاہے رحمان صاحب جیسے صغیر ہوں جو سریا کے ساتھ ہیں، یا شمی یا داور صاحب کے اور سبیہ کے. تو مجھے یہ جاننا تھا کہ
जनाब इब्ने सफ़ी का रवैया आपके साथ कैसा था और बेटियों के साथ क्या उनका कोई बड़ा स्पेशल किस्म का ताल्लुक था? बहुत जी अच्छा हाँ। सवाल किया तबस्सुम आपने। जी सरवत बाजी। जी हाँ, मैं यही कहूंगी कि जी हाँ, बहुत स्पेशल उनका वो था उस जमाने में जब हम लोग छोटे थे, मतलब लड़कियां खास तौर पे, और हमारे भाइयों को इस बात पे बहुत शिकवा रहता था अब्बू से कि वो लड़कियों की हर बात मान लेते थे। हर बात, जो बात होती थी वो जरूर, वो अगर बहुत ही वो हो के बात मानने वाली नहीं है, मगर ये कि वो हमेशा, और हमेशा ये होता था कि अगर कोई बात उनसे कह रहे हैं तो वो सुनते जरूर थे। और मेरी उनसे खास तौर पे बात, मेरी बड़ी बहन जो बेचारी वो बहुत सीधी सादी, वो कभी कोई बात ऐसी नहीं कहती थी, और हर बात अब्बू की। छोटी बहन भी इतना ज्यादा वो नहीं कहती थी, मगर मेरी अब्बू से बहुत बहसें होती थी, बहुत उसमें कि कोई बात अगर किसी ने कह दी तो मैं आके कहती थी कि उन्होंने फला ने ऐसे कह दिया। समझाते थे कि नहीं, अगर किसी ने, किसी बड़े ने कुछ कहा है तो बुरी बात है, उस पर खफा नहीं होते। मगर मैं उनसे ये कहती थी कि मगर इतना तो हक होना चाहिए बोलने का। तो ये कहते थे कि नहीं, बड़ों के सामने जवाब सवाल नहीं करते। लेकिन ये था कि छोटी छोटी बातें भी, जो कोई बात होती थी तो उनसे हमेशा उनसे आके कहते थे। पहले मैंने कहा था कि अब्बू जो है वो हमें अब्बू से इतना डर नहीं लगता था, या उनसे अम्मी जो थी ना उनसे डर लगता था कुछ कहते हुए। जी तो बिल्कुल। कोई बात मनमानी होती थी तो अब्बू से कहते थे, तो उनका भी ये तरीका था कि अगर उन्हें माननी होती तो कह देते थे, अगर नहीं माननी होती तो कहते तुम्हारी अम्मी से पूछ के बता। कि ये जल्दी बात जो बयान। है वो आगे नहीं जानी है। और एक चीज जो उन्होंने जो सपोर्ट किया हम सब बहनों को उस पे, तालीम के लिए, क्योंकि उस जमाने में तो बस एक यही चीज थी ना कि बस अब मैं इंटर कर लिया है तो सब जो थे खानदान के जो बुजुर्ग होते थे उनको यही होता था कि अब शादी की बात होनी चाहिए। तो अब कहते थे कि नहीं, उन्होंने अम्मी से भी कहा कि सब बहनों को कि कम से कम जो है एजुकेशन बीए जरूर होनी चाहिए। उसके बाद इंटर करने के बाद मुझे ये हुआ कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का शौक हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त जो है वो यूनिवर्सिटी जा रही थी। तो मैंने अब्बू से कहा, अब्बू मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। मैं सोच रही थी कि शायद वो कुछ कहें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जरूरी। तो बहुत अच्छी बात है कि इंसान को आगे का देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और जितनी ज्यादा एजुकेशन हो। और उनका कि लड़कियों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, हमेशा ये सोचो कि हाँ तुम कर सकती हो। तो मैं गई, यूनिवर्सिटी जाती थी, और उन्होंने हमेशा कि मैं कहती थी अब दूसरे के कुछ जो है बुजुर्ग उनको एतराज है कहने लगे, फिर मुझे समझाते थे कि देखो तो जवाब नहीं देना, ठीक है उन्हें कहने दो, वो उनकी बात है, लेकिन तुम अपना जो है तुम्हें करना है वो करो। लेकिन कभी किसी, तो इस बात का मुझे हमेशा बहुत ज्यादा एहसास होता था कि वो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और मुझे आजकल अब ये देख के बहुत वो होता है, खुशी होती है कि अगर वो होते तो अपनी नवासियों, पोतियों और इन लोगों को देख के बहुत खुश होते कि माशाल्लाह जो जिस तरह से वो लोग अपनी जो है जिम्मेदारियां घर की हैं वो भी निभा रही हैं, लेकिन अपना जो काम उन्होंने जो एजुकेशन की है उसको भी, उस पर भी काम कर रही हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी वो है। और उनसे हर मौजू पे एक बात हो जाती थी कि फिल्मों में भी तबसरे होते थे और हर तरह की बातों में, और कभी उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, खुद ले जाते थे हम लोगों को मूवी दिखाने के लिए। अगर नहीं जाते थे तो हमेशा ये होता था कि उनसे, मैं जाके उनसे बताती थी कि अबू ये मूवी आ गई है, तो वो बुकिंग करवा देते थे, तो अम्मी हम लोगों को लेके जाती थी। कभी पाबंदी लगाई उन्होंने कि मूवी नहीं देख सकते या टीवी नहीं देख सकते, ये सब चीजें बहुत, इस पे उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। मैं वाह अपनी बेटी, जबरदस्त। बहुत जी शुक्रिया ये सरवत बाजी, खुशी हुई सुनकर, बहुत अच्छा लगा। यही तो बहुत ही माशाल्लाह। बहुत अच्छे वालिद थे। जी हम अल्लाह का एक शुक्र बात का है। मैं जी जी एक बात का मैं और इजाफा कर दूं कि ये बात जो सरवत ने कही कि जाओ अपनी अम्मी से पूछ लो, इसमें एक छोटा सा वाक़या मैं ऐड करूं। जी बचपन जी से मुझे मोटरसाइकिल का बहुत शौक था कि मोटरसाइकिल लेनी है। और होता ये था कि अब्बू से कहा अब्बू मोटरसाइकिल लेनी है। अब बैठ करके वो कहे, गुफ्तगू शुरू हो गई, कौन सी मोटरसाइकिल अच्छी है, ये अच्छी है, 70 सीसी की लोग है, ये 100 सीसी की लोग है, ये होगा, कहाँ मिलती है हमें, चलो चल के देखते। ऐसा करो यार जरा अपनी आपस से तो पूछ लो। कहीं गए पानी में, इतना आतिश शौक को भड़का दिया कि मतलब कि लगा था अभी गए और अभी लेके आए। आतिश बोला जा जरा अपनी आपस से पूछ के आओ, बस हो गया काम खत्म।
ये हर घर की कहानी है। खुद से इनकार कभी नहीं करते थे, वो आपा पे डाल देते थे। और आपा का एक जुमला है जिसके बाद जो मोहर लग जाती थी कि मतलब वो कैंसल्ड प्रोग्राम, वो होता है जो जी अच्छा, यहाँ पे मैं एक दो बातें कहना चाहूंगी। सरवत बाजी ने जो कहा, सब लगे इब्न सफी बहुत अच्छे वालिद थे, अच्छे लिखारी के साथ। अब ये अहमद भाई, आप सब लड़के मुझे बताएं, आप लोगों ने अपने वालिद से ये मतलब अच्छा ही लिया, आप भी इतने ही अच्छे वालिद हैं? नहीं, वैसे एक चीज बहुत अच्छी, आप जो लड़के कह रही हैं तो बड़ा दिल खुश होता है। अल्लाह आपको खुश करे। इस वाला लड़का आपने देखा तो मैं आपका सवाल अब मैं सुनूंगा। सवाल क्या था आपका? मैंने कहा जैसे सरवत बाजी ने कहा कि इब्न सफी बहुत अच्छे वालिद थे, जैसे वो याद कर रही थी, तो आप लोग भी इसी रिवायत पे चल रहे हैं, आप भी इतने ही अच्छे वालिद हैं आप लोग? ये तो बच्चे बताएंगे ना, हमारे में क्या पता। भाई हमने जो चीज सीखी थी, अब मैं पहले अगर भैया बताना चाहे कुछ तो भैया कह लें, फिर मैं बता दूंगा। भैया प्लीज अनम्यूट कर लें। बच्चे बताए ना बताए, मगर हमने हमेशा अपने बच्चों को अपना दोस्त समझा। हर वो बात की, हर बात बच्चे हमारी बातों से थोड़ा सा वो होते, झिझकते कि एज अ वालिद मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या चाहता हूँ और क्या उनकी इनपुट चाहता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता सब बच्चों को अपने साथ दोस्त बना लिया और उनके साथ घुल मिल गया। कोई ऐसी बात नहीं जो मुझसे छुपाई जाए या मुझसे बताया ना जाए और ना ही डिस्कशन की जाए। मेरे बच्चे, मेरा एक ही बेटा है नबील, और माशाल्लाह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम द बिगनिंग। एंड फिर उसके बाद अहमद का बेटा है असमर, वो तो मेरा कहते हैं कि चमचा है। वो अपने शायद वालिद साहब से इतना ना खुला हो जितना मुझसे माशाल्लाह बातें कर लेता है। सभी बच्चे माशाल्लाह, भांजे हैं, अली हैं, सब ये सब जो हमने सीखा वो हमने बरता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमने ये सीखा था अब्बू से कि इतना ओपन रखो कि उन्हें, बच्चों को कोई झिझक ना हो कभी भी कुछ कहने में। तो मैं समझता हूँ हम सबके बच्चे, मतलब सिर्फ भाई नहीं, बहनों के बच्चे भी ऐसे ही हैं कि वो न सिर्फ अपने वालिदैन से, अब हम लोगों से भी आके बिल्कुल यानी बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से हर बात कर लेते हैं। हर चीज़ पे बहस मुबाहिसा भी होता है और इख्तिलाफात भी होते हैं और अच्छी चीज़ें भी होती हैं। और फिर लेकिन ये कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो जिसको वो छुपाएं। अब्बू का एक मकूला था कि शिद्दत से इंसान मत बनाने की कोशिश करो अपने बच्चों को। शिद्दत से जो लोग आदमी बनाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे की हो जाती है डबल लाइफ, दोहरी जिंदगी। वो बाहर कुछ और होता है, वालिदैन और घर के सामने वो बहुत ही नेक और मासूम होता है, लेकिन बाहर कुछ और होता है। इसमें बड़े मसाइल पैदा होते हैं। जो अंदर है घर में वही बाहर है, वही तो फिर चीज़ें ठीक रहती हैं। तो हम सब, मेरा ख्याल है सारे बच्चे ही इसी उस पे पल बढ़ रहे हैं हमारी फैमिली में, हमारे घर में, चाहे बहनों के हों चाहे भाई। हमारे घर में भी यही है। तो जी आप बोले। हर मिसाल तो उनकी जो है नावलों में भी मिलती है। इमरान का जो किरदार है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा वालिदैन की तरफ से जो है वो दबाव था, तो वो ना इधर का रहा ना उधर का। जी बिल्कुल, यही इसी बात को वो बहुत कहते थे। जी, इसी बात पे बहुत सख्ती करते थे कि इतनी शिद्दत से बच्चों को इंसान नहीं बनाना। मैं कह रही थी कि मेरे घर में भी ये हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वही हाल है, कि मेरे बच्चे जो हैं वो वालिद से कहते हैं कि मम्मी के सामने मत कहिएगा, नहीं तो फौरन मना कर देंगी। और ये जो है, मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये कहती हूँ। मेरा बेटा जब ये दोहराता है, उनकी इतनी ज्यादा उर्दू बहुत तो नहीं बोलते, लेकिन जब उनसे कोई बात पूछो तो वे कहते हैं कि जो दिल चाहे करो। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं ये कहती हूँ शायद तो इसी ने ये सीखा होगा बचपन से कि जो हमारी अम्मी कहती थी जो तुम्हारा दिल चाहे करो, तो उनसे जब कुछ कहो तो ये कहते हैं जो आपका दिल चाहे करे। तो ये जो है छोटी छोटी जो है अभी भी याद आती है। उन्होंने किस तरह से हम लोगों को अपने इस तरह से किया कि कभी उनसे डर कभी नहीं लगा। अल्लाह का शुक्र है।
ठीक है, ये आप लोग के गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ इब्न सफ़ी साहब जितने मतलब नॉवेल के हवाले से हम कहते हैं कि ज़हीन लिखारी थे, तो घर में भी उतने ही ज़हीन शौहर और ज़हीन बाप थे कि वो जो चीज़ मतलब वो मना नहीं करना चाहते थे बच्चों को, तो वो अम्मी की तरफ धकेल देते थे कि भाई आप उनसे आपा से पूछ लें। तो इसका मतलब है कि वो वज़ीर आज़म थी और ये सदर का हर ज़हीन आदमी यही करता लेकिन है। मैं एक चीज जो आप मना करना चाहते थे ना, या वो जी। कोई किसी चीज को नहीं चाहते थे आप करें, तो वो उन्होंने अपने क़ारीन के साथ भी किया और हम लोगों के साथ भी किया। मसलन मैं क्या कहते हैं, कुछ किताबें और कुछ अपने एफएससी के बाद घर में लाना शुरू किया। मेरा उठना बैठना जो था वो बाएं बाजू के लोगों के साथ था, और लेनिन की किताबें और इसकी किताबें उसकी बहुत ज्यादा घर में आने लगी। मैं पढ़ता, मना किसी चीज को नहीं किया जाता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज कही कि हाँ ये बहुत अच्छा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम ये देखो कि ये तुम्हें पसंद भी आएंगी बातें, लेकिन तुम ये जरूर देख लेना कि तुम्हारे अपने यहाँ क्या चीज है, जब कंपेयर कर लो फिर उसके बाद जिस रास्ते पे जाना चाहो, क्योंकि वो खुद जा चुके थे और जाके आ भी चुके थे उस तरफ से। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने कहा ठीक है, फेयर इनफ, मतलब ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैंने अपनी चीज़ों का भी मुताला किया। मैं उनसे बहस करता था कि देखिए इतनी अच्छी पॉलिसी है, लेनिन ने ये किया था, इतना ज़बरदस्त था, क्यों नहीं इसको लोग अडॉप्ट करते। उन्होंने कहा दूसरी भी देख लो, शायद हमारे यहाँ भी हो। और वो किताबें मौजूद थी तो उन्होंने वो पढ़वाई, और फिर वाकई जो फैसला हुआ उसका, हाँ ये तो हमारे यहाँ मौजूद है सारा। तो इस तरह से उन्होंने ये नहीं किया कि ये मत पढ़ना, खतरनाक है, ये तुम्हें गुमराह कर देगी कोई चीज़, या बल्कि उन्होंने क्या किया कि आपको ऑप्शन दिया कि आप अपना डिसीजन लें। तो वो हर चीज में यही था ना, और अपने क़ारीन से भी उन्होंने यही इसी तरह से किया कि उनके सामने सारी चीजें रख दी और पूछा कि आप क्या करना है। तो क़ारीन जो है उनको पता है कि हक क्या है, बातिल क्या है। इसी तरह से उनका तरीका था ये। ठीक है, अब यही बात आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास सवाल है कराची से खालिद भट्टी साहब का, और वो भी आप सब लोगों से है। उनके दो सवाल आते हैं। तो एक सवाल तो उनका जो पहला मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि वो कहते हैं कि मेरा पहला सवाल इब्न सफ़ी के अहले खाना से ये है कि उनमें से कभी किसी ने इब्न सफ़ी के किरदारों को लेकर कुछ तहरीर किया, चाहे वो निजी तौर पर ही क्यों ना हो, और मुस्तकबिल में क्या इसका कोई इम्कान मौजूद है कि इब्न सफ़ी के करीबी रिश्तेदारों में से कोई उनके किरदारों पर दोबारा लिखे, और क्या दीगर अहले खाना इस बात को पसंद करेंगे कि उन किरदारों पर दोबारा लिखा जाए। और ये चीज़ इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि बेशतर लोग इसमें जानते हैं, और मेरे ख्याल है कि अहमद भाई भी जानते हैं कि कुछ लोग उनकी चीज़ों पे मतलब काम भी करना चाहते हैं। तो आप सब इस चीज़ को पसंद करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भैया आप बात कर लें पहले, फिर उसके बाद मैं उसको क्लोज कर जी दूंगा। जी अपनी अगर चाहें तो बात करें। जी भैया। देखें, अदब जो है वो मौरूसी चीज नहीं होती कि मैं इसको यूं कहूंगा कि हाँ कसाई का बेटा कसाई हो सकता है, अच्छा गोश्त काट सकता है, मगर लिखने की सलाहियत जो है वो खुदादाद होती है। बिल्कुल। शायद मैं अपने आप को ये मैं अपने आप को ये महसूस करता मुझ में ये सलाहियत नहीं है कि मैं उन जैसा या उनके बराबर भी लिख सकूं। हाँ, लिखने को बहुत कुछ लिख सकता हूँ, लोगों को शायद पसंद भी है, मगर उनके किरदारों पे उसको इस तरह बर्ताव करके मैं शायद नहीं लिख सकता। ठीक है। मुझसे कहा गया कि कोशिश करो कि उनकी नामुकम्मल नावल को मुकम्मल कर दें। यकीन माने 6 महीने और शदीद सर में दर्द, मुझसे नहीं हो सका। तो हाँ, लिखने को बहुत कुछ लिखा जा सकता है, तंज़ भी लिखा जा सकता है, मज़ाह भी लिखा जा सकता है, फ़लसफ़ा भी लिखा जा सकता है, सब कुछ लिखा जा सकता है, मगर ये कहा जाए कि उनके किरदारों पे लिखा जाए और उसको उसी अंदाज में लिखा जाए और उनके उसी किरदारों के मिजाज के मुताबिक लिखा जाए, उनके मकालमात, उनके उठने बैठना, हर चीज़ को डिटेल किया जाए। मैं अपने आप को ये कहता कि मुझसे नहीं हो सकता। शायद अहमद इस चीज़ को कर सकें, वो अलग बात है, और अहमद को ट्राई भी करना चाहिए। अहमद कर सकते हैं। फंसा दिया। यार भैया आप अकेले में मिलिएगा तो महंगा होगा मिलना। कहा के भाई को कहते हैं ना। नहीं भैया, भैया की एक बात, भैया ने अभी एक वीडियो में ये बात कही थी।
उसमें उन्होंने कहा था कि अब्बू ने हमेशा कहा कि इनफरादियत कायम करो, अपनी मुनफरिद रहो सबसे। तो अगर मैं अपने वालिद के कदम पे उस तरफ वही चीज़ करने लगा जो वो कर रहे थे, तो इनफरादियत कहाँ गई? तो उनके सिखाए हुए सबक से मैंने इनहराफ कर लिया। एक तो ये है। दूसरा ये कि क्या हम में से कोई लिख सकता है? नहीं, भैया ने जैसे बताया, भैया भी लिख सकते हैं, लिखना जानते हैं, अब भी कोशिश नहीं करती हैं। इनको अभी यहाँ पे मैं भी फिर इनको भी ऑन द स्पॉट लिया था। बड़ी बहन जो है बहुत अच्छा लिख सकती है, लेकिन अब वो सिर्फ एक ही कहानी लिख रही हैं, घर गृहस्थी की कहानी, और बहुत खूबसूरत लिख रही हैं वो है। और इफ्तिखार जो है मेरा भाई, वो खत भी नहीं लिखता, तो वो तो मैं इधर उधर से कुछ फिर सबकी तरफ से कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, चाहे अच्छा लिखे बुरा लिखे, और पसंद तो वो मैं कर देता हूँ, तो वो उसका सजावार हूँ। इमरान सीरीज या जासूसी दुनिया हम में से किसी ने नहीं लिखी। बचपन में मैंने कोई कहानी लिखी है, एक आध जासूसी कहानियां, लेकिन वो मेरे अपने किरदार थे, और उस वक्त भी ये जहन में था कि इन किरदारों पे नहीं लिखना है। तो रोजनामा, वो माहनामा धनक में एक इंटरव्यू में अब्बू ने ये बात की थी, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके औलाद, आपके बच्चे पढ़ते हैं आपकी चीजें, तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ते सब हैं, कुछ पढ़ते हैं, लेकिन एक साहब तो लिखते भी हैं। उन्होंने मेरा नाम लिया कि अहमद शफी साहब लिखते हैं, देखिए हमें लिफ्ट कराते हैं नहीं। अब ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ लिफ्ट कराने का मतलब क्या है, तो वो समझ में आ जाए तो मैं करा दूंगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये दूसरा ये कि कोई और किसी और से लिखवाया जाए। देखिए आप सब सफियाने हैं, और सब यहाँ क्यों जमा हैं? इसलिए जमा हैं कि वो 250 नॉवल या 200 कुछ नॉवल जो हैं वो क्लासिक हैं। उसके अंदर कोई नुक्ता बढ़ाना या उससे आगे जाना या उससे बेहतर गजल कह के ले आना, वो जो है ना, उसकी जरूरत नहीं है। लेट्स कीप देम क्लासिक, उनको क्लासिक बनाएं, वो क्लासिक हैं। लोगों ने हजारों लिखे। देखिए छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ, मैं किसी के, लोग लिखते हैं, हमने किसी को मना नहीं किया, अबू ने भी नहीं किया, हजारों नॉवल लिखे गए और लाखों सफ़े काले कर दिए गए। लेकिन आप ये देखिए कि रिसर्च किस पे हो रही है, मकाले किस पे हो रहे हैं, असनाद किसको मिल रही हैं, ठीक है ना, कौन किस पर लिख के बच्चों को डिग्रियां मिल रही हैं। और बस ये देखें कि पल्प फिक्शन क्या है और फिक्शन क्या है। तो अब्बू का फिक्शन था, उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, और खुदादाद है जैसे अब भैया ने कहा। तो अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं अपनी कोई चीज़ पैदा करूँ, भैया लिखना चाहते हैं वो पैदा करें, हमारे घर वाले या कोई भी। तो हमें ज़रूरत नहीं कि हम वही लिख के और फिर वहीं खड़े हो के जी इब्न सफ़ी ने शुरू किया था और ये भी। ये क्यों ना कहा जाए कि ये इब्न सफ़ी के औलाद में से इन्होंने देखिए एक नई चीज़ लिखी। काश हम कभी उस मकाम पे पहुंच सके। ये जवाब है इसका किरण। और किन साहब ने पूछा था? ज़हीर साहब, खालिद साहब। खालिद भट्टी, खालिद खालिद साहब भट्टी। जी, जी। तो ये जवाब। जैसे मैं वैसे भैया की बात की तायद करूंगी कि उन्होंने आपके लिए कहा कि आप शायद कुछ लिखना चाहें, तो मुस्तकबिल में हम अहमद भाई की कोई तहरीर जरूर पढ़ेंगे इस तरह की। तो भैया से अलग बात होगी। अच्छा, खालिद भट्टी साहब का ही दूसरा सवाल ये है कि मिजाज और आदत और अतवार के एतबार से पूरे खानदान में इब्ने सफ़ी साहब से करीब तरीन कौन है? हम लोग तो नहीं बता सकते, ये तो कोई वो बताएगा। सब में थोड़ा थोड़ा आया है, उनकी खुसूसियात जो है सब में। मैं काहिल बहुत हूँ, सब लोग ये तो आया। अल्लाह सलामत रखे। एक और चीज है, मैं छोड़ो यार, बाद में देखा जाए, गोल करो, ये अब्बू के अल्फाज हैं, गोल करो। जी नहीं, इस बात की तायद मैं कर सकते हैं, और जो लोग आपसे कांटेक्ट में होते हैं इस बात की तायद करेंगे कि माशाल्लाह आप सब में वो शफकत और वो मोहब्बत वाली आदत आई है जो हम इब्ने सफ़ी के जवाबात में देखते थे अपने कारियों को। तो माशाल्लाह आप सबसे बात करके वो चीज नजर आती है। अपनायत जी बिल्कुल बिल्कुल अहमद भाई में जो है ना सबसे ज्यादा वो महसूस होता है तो सही बात है, अहमद भाई बहुत ज्यादा महसूस होता है। सबसे ज्यादा नजर आता है। नहीं, असल में आप लोग दूसरों से भैया बात होती नहीं ना आपकी, वरना आपको वो भी वही नजर आएंगे। ये भी हो सकता है
क्योंकि एक आप दूसरे- ज्यादा ज्यादा पकड़ में आते हैं। एक्टिव होते हैं फेसबुक ग्रुप में भी। अहमद भाई हमारी पकड़ में आ जाते हैं इसलिए। हाँ, ये सही बात है ना अहमद भाई, सबसे ज्यादा अहमद जो सबसे ज्यादा पकड़ में आ जाते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी भाग जाते हैं इधर उधर। बेचारे अहमद भाई। इन्हीं बातों से अंदाजा हो रहा है सब एक ही पिटने के पीटे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगला सवाल है, ये प्रोफेसर अंजनी कुमार सन्हा ने पटना से किया है। क्या फरीदी और हमीद का किरदार आलमी अदब से मुतासिर है, और क्या ये दुरुस्त है कि इमरान किसी दास्तान के किरदार से इंस्पायर्ड है? इसका जवाब असल में ये करना चाहिए, पूछ लें कौन देगा जवाब, अपनी से पूछ लेते हैं इसका जवाब। बताइए तुम लोग भैया बता सकते हो ज्यादा अच्छा ना, मैं इतनी अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं ये कहूँगा कि जी, ये कहना चाहिए कि हम सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम क्यों अंडर इम्प्रेशन है कि मगरबी अदब जो है सबसे अव्वल है जी। हम अपनी हर चीज को उससे क्यों मुमासलत ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम अपनी चीज को अपने ही तौर पे देखने की कोशिश करें, और ये कहना कि किसी चीज से मुतासिर है, ये गलत है। आप उनकी किरदारों की आदत और एतबार को देखें, और फिर हमीदी और फरीदी के आदत और एतबार को देखें। हाँ, रहन सहन में मुमासलत हो सकती है, क्योंकि जिस तबकात में वो लोग रह रहे हैं वो मगरिब के करीब तरीन है। तो ये कहना मुनासिब नहीं होता है कि किसी किरदार से मुतासिर होकर किरदार तख्लीक किए गए। रह गया इमरान का कि किसी दास्तानी किरदार से मुतासिर होकर। जब ये कोई कहता है इमरान के लिए, तो मेरे जहन में वही आता है कि दास्तान अमीर हमजा और तिलस्म हो शुरबा जो है लोगों के जहन में मौजूद है। ठीक है, वालिद साहब ने भी पढ़ी है, मगर आप इस चीज की क्यों नहीं दाद देते कि दास्तान अमीर हमजा या तिलस्मी हो शुरबा को क्या कुर्ता पैजामा पहना है और उसको किस अंदाज में वो किया। बिल्कुल उनके जहन में ये थी, उन्होंने बचपन में वो सब कुछ पढ़ा, मगर उस चीज को किस तरह उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल और रहन सहन के अंदर कैद करने की कोशिश की। ये है कि एक मावराई किरदार नहीं तख्लीक किया कि लोगों को ये अंदाजा हो कि हाँ भाई एक तखयलाती या मावराई किरदार है। सर पे चोट लगेगी तो खून भी बहेगा, ऐसी बात नहीं कि ठंड से आवाज आए कि लोहे की खोपड़ी है। तो ये एक सवाल जो है, मतलब मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है कि हम जो है वो किसी अपनी हर चीज को अब मगरिबी अदब से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये वहां से मुतासिर होकर लिखा है। हमारे यहाँ शुरू से जब से भी अदब लिखना शुरू किया गया, हर चीज ओरिजिनल है, हर चीज ओरिजिनल है। इसमें अहमद और कुछ और मजीद इजाफा करना चाहें तो। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, कुछ चीजों के फॉर्मूले होते हैं। इस पे मेरी अब्बू से बात हुई थी, मैं एक बात बता दूं कि उन्होंने जैसे एक मैं मिसाल से शुरू करता हूँ जो अब आपकी समझ में शायद आए। जितने भी मिजाह निगार हैं हमारे यहाँ, बड़े मिजाह निगार आप देखें, उनके यहाँ एक साइड कैरेक्टर होता है बशारत या मिर्जा। यूसुफी साहब के यहाँ आप देखें तो उनके यहाँ भी एक किरदार होता है जिसको लेके वो चलते हैं, तो उनके मिजाह को वो आगे बढ़ाता है। वो जो कुछ कहना चाहते हैं बशारत पे रख के कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से किसी के यहाँ मिर्जा है, किसी के यहाँ कोई और किरदार है। तो मैं सब मिर्जा निगारों के यहाँ देखता हूँ कि उनके यहाँ एक ऐसा किरदार मौजूद है। तो एक फॉर्मूला है, उसके बगैर वो मिर्जा को अपने स्टाइल को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मगरिब से जो चीज़ आई कि हर शर्लक होम्स के लिए एक वॉटसन ज़रूरी है, ठीक है। और अगर सेक्सन ब्लैक था तो उसके लिए कोई एक और आदमी चाहिए। वजह ये थी, अब्बू से मेरी इस पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था आखिर में अगर हमीद ना हो तो फरीदी कभी बताएगा ही नहीं कि हुआ क्या था और उसके पीछे पूरी कहानी क्या थी, तो आप समझ ही नहीं सकेंगे। तो असल कहानी को रैप अप करने के लिए, उसको एक रंग, एक मोड़ पे लाने के लिए तो हमीद की ज़रूरत होती है। एक हमीद होगा वहाँ पे, तो इसी तरह डॉक्टर वॉटसन होंगे या कोई और होगा, वो मौजूद होंगे। तो ये किरदार अब
مغرب کی جو یہ فارمولا تھا، اسی کو استعمال کرتے ہوئے دو یعنی ہوم گرون جس کو کہتے ہیں گھر کے بنے ہوئے دو کردار بنانا، حمید اور فریدی، یہ ایک وہ تھا کہ جس میں انہوں نے ایک بڑا کام کیا کہ اسی ماحول سے انہوں نے ایک نوابی خاندان سے اور ایک مڈل کیپٹن کو نکال کے اور اس سے انہوں نے ایک دنیا تخلیق کی اور وہ کہاں کے کہاں پہنچے. ان کا متوازی، ان کا پیرالل ملنا مغربی ادب میں بہت مشکل ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے اس میں مزاح کو گون دیا ہے، شاعری کو گون دیا ہے، آپ کے پورے کلچر کو، آپ کی ثقافت کو اس میں گون دیا ہے، آپ کی تاریخ کو گون دیا ہے، ویسا آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو ٹیکنیکل قسم کے ناول اور ٹیکنیکل قسم کے کردار ملیں گے، مغرب میں یہ نہیں ملیں گے. تو یہ آپ کی اس وجہ سے شاید یہ کہ ہر ایک کو جو وہ مسحور کر لیتا ہے، تو اس میں ایک یہ بھی چیز ہے. عمران صاحب ایک عجیب کردار ہے، مطلب سب کی پسند ہے، ہم سب کو پیارا ہے، وہ ایک عجیب کردار ہے. شاید ہم سب کہیں نہ کہیں سے ہم میں عمرانیت رہتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کر گزریں، ہم بڑی عجیب حرکتیں کر جاتے ہیں بعض دفعہ. تو وہی ہے، یا تو حمید کے سر کی چھپکلی ہے وہ، یا پھر عمران کی عمرانیت ہے، ہم سب سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کس کردار سے ابو نے ظاہر ہے کہ طلسم ہوشربا پڑھی اور اس کو ایبزارب کیا. اکثر لوگ اس طرف کو جانا چاہتے ہیں کہ امر عیار یا عمر عیار جس کو لوگ کہتے ہیں، اس سے ملا دیں عمران کو. لیکن میں کہہ رہا ہوں ابو نے ایک بڑی زبردست چیز کی. آپ دیکھیں امیر حمزہ صاحب قراں زبردست فائٹر تھے اور زبردست وہ لیڈر تھے اور سپہ سالار تھے، ٹھیک ہے، اور اسٹریٹجسٹ تھے، ساری چیزیں کرتے تھے. عیار جو تھا وہ اپنی عیاری سے ان کو بچاتا تھا یا کوئی اور حرکتیں کر کے ان کے لیے جاسوسی کرتا تھا. اب آپ یہ کریں کہ تھوڑا اچھا خاصا امیر حمزہ لیں اور بہت سارا امر عیار لیں اور اس کو گوندیں اور اس کو ملا کے ایک شخصیت بنائیں. یہ بہت مشکل کام ہے بھائی. تو یہ پوری کی پوری طلسم ہوشربا، اس کے ساتھ سارے جادوگر اور ساری جو اس کی یعنی سحر ہے وہ بھی اس میں گوند دیا، اور پھر عمران صاحب وجود میں آئے. وہ عجیب کردار ہے صاحب. تو وہ کسی ایک کردار کو نہیں، آپ کو اس میں امیر حمزہ بھی نظر آئیں گے، آپ کو اس میں امر عیار بھی نظر آئیں گے، آپ کو اس میں جو ہے وہ افراسیاب جادوگر کی بدماشیاں بھی نظر آ جائیں گی، ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو پوری امیر حمزہ کو ایک اس میں ڈالتا ہوں کہ پھر ایک کردار سے وہ متاثر نہیں ہے. جی کرن جی ٹھیک ہے. اور سوری کرن، میں ایک کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمیں جلدی کرنا ہوگا، ہم وقت سے آگے نکل آئے ہیں 10 منٹ آلریڈی. تو آپ کچھ سوالات ایکچولی اطہر کے پاس ہیں جو ذرا پرائرٹی والے ہیں، وہ اطہر 1-2 سوال کر لیں گے. بچی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی اگر مجھے اجازت ملے تو جلدی کہیے. جی سب سے پہلے تو میں اور بات دینا چاہتا ہوں، آپ ابن صفی خانوادے جتنے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، وہی چیزیں اولادوں میں بھی آئی ہیں ماشاءاللہ. ورنہ یہ سلسلہ جس طرح آپ لوگوں نے وہ تسلسل سے برقرار رکھا ویسے چل نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ مخلص دوستوں کا بھی ساتھ رہا، جس میں جیسے یہ حجازی صاحبہ ہیں، کرن صدیقی ہیں، میں راشد اشرف کا بھی نام لوں گا، اور ان لوگوں کا بڑا سپورٹ رہی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا سرپرستی ماشاءاللہ. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ صفی صاحب نے ماشاءاللہ پاکستان کے حالات کے علاوہ بیرونی دنیا کے متعلق بھی لکھا، لیکن مصر کے متعلق لکھا، ایک مجھے یاد ہے ایکویڈور کا انہوں نے لکھا سلسلہ، ایک میکلارنس کے ناول میں وہ لندن کا ذکر تھا، حالانکہ وہ کبھی گئے نہیں وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود بھی اب میں ماشاءاللہ مطلب ان میں سے کافی جگہوں کا وزٹ کر چکا ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ میں یا کوئی اور بغیر گئے کہیں اس طرح کی منظر کشی کر سکیں. ایون کہ آج کے دور میں جبکہ سفر نامے بھی موجود ہیں، ہم پڑھ کے مطلب جان سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیز ہوگی. اس زمانے میں چلے مصر اور انگلینڈ کو تو تھوڑا بہت لوگ جانتے ہوں، لیکن ایکویڈور جیسے کیٹو وغیرہ، اگر میں غلط نہیں تو شاید طارق صاحب والا ناول تھا وہ، تو وہ کس طرح ممکن تھا؟ صفی صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یار میں، آپ لوگ ظاہر بات ہے ان کے گھر کے فرد تھے، کہ میں خود اس جگہ کا وزٹ کر کے بھی مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں، یا کس طرح، اور یہ کس طرح ممکن ہوا؟ مطلب
घर में रहते हुए नाज़िमाबाद में पूरी दुनिया के मुताबिक इतना बेहतरीन मंजर कशी करना। जी, आपके बात जवाब देंगे अब ये लोग। अहमद भाई। मैं क्विकली कर देता हूँ क्योंकि मतलब वक्त की कमी की बात। जी। भाई सबसे बड़ी बात जो है ना, मुतालिया बहुत था, बहुत गहरा मुतालिया था, और उनको तारीख, जुग्राफिया, नफ्सियात, ये ऐसे मज़ामीन थे जिसको वो बाकायदा पढ़ते थे, ठीक है। तो उसमें उनका ये था किसी किरदार, किसी नॉवल में कोई सिचुएशन आई जहां उनको बाहर जाना है या बाहर के हालात दिखाने, तो उस पर वो हर तरह से रिसर्च करते थे। मैंने कहीं लिखा भी है कि ज़ंजिबार का एक उसमें तज़किरा था नॉवल में, तो उन्होंने न सिर्फ ये कि वहाँ की चीज़ें सारी मंगवा ली, बल्कि एक मूवी आई थी शाउट एट द डेविल, उसका नाम था मेरा ख्याल है रॉजर मूर और ली मार्विन की, तो वो मुझे लेके गए दिखाने, और मकसद ये नहीं था कि हमें वो तफरीह कराने, उसमें एक और था कि वो उस बैकग्राउंड में, उस बैकड्रॉप में थी, तो वहाँ से भी उनको इंस्पिरेशन होती थी कि हाँ किताबों में तो कुछ लिखा होता है लेकिन एक्चुअल जो होता है वो मुख्तलिफ होता है, तो उसको देखने की। तो मुताला एक ऐसी चीज़ थी जो उनको सारी दुनिया की था वो हमें कराते थे। ठीक है, तबस्सुम, अब क्या अत्थर कोई सवाल करना चाहेंगे या मैं कोई अगला सवाल करूं? जी एक्चुअली हमने उसमें कुछ सवाल रिपीट हो रहे थे और कुछ ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, तो इसलिए अत्थर को बता दिया है कि वो कौन से सवाल करें। और हाँ, मैं देख रहा हूँ, आप थोड़ा सा जी जो रिपीटेड सवाल है उनको तो छोड़ दिया है। जी 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 जी। काजी उबैद साहब जो तो ले पाकिस्तान से हैं, ये पूछ रहे हैं कि बतौर वालिद इब्न सफ़ी का रवैया कैसा था। हालांकि इसका जवाब तो आप लोगों ने दे दिया है, तो मुख्तसर बताइए कि वो आगे पूछते हैं वैसे तो सारी औलाद यकसा होती है, मगर कोई एक ऐसा होता है जो वालिदैन के बहुत करीब होता है, तो आप मुझे सबसे ज्यादा लाडो प्यार किसको मिला? हम लोगों का मैं बता, सबसे पहले तो जैसे कह दिया है कि आपी ने बता दिया था कि लड़कियों को बहुत चाहते, ये हम सब लड़कों को नाराजगी है। जी, नाराजगी वजह है ये, हम सभी का मक्खन लगा देता हूँ थोड़ा। हमारी बहनें हैं इतनी प्यारी कि अब उनको सब चाहते हैं, तो हम क्या करें। क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद फराज अहमद साहब जो हैं पिंडी से, इनका भी सवाल तकरीबन वही था जो फसीउद्दीन साहब ने पूछा है, तो मैं अगले सवाल की तरफ चलूंगा। शहला शिकोर साहिबा हैं इस्लामाबाद से, ये पूछ रही है कि हमारे मुल्क में किसी को इमरान सीरीज को ड्रामेटाइज करने के राइट मिले हैं या अमेरिका में इस पर कोई काम चल रहा है? मैं जवाब देता हूँ इसका। देखिए, मेरा ख्याल है कोई किसी का माइक काफी सुनने में दिक्कत हो रही है, म्यूट कर दें अगर आप तबस्सुम। जी जी मैंने आवाज जी 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 मैं तो म्यूट हो गया। ओके, तो राइट्स का ये है कि ये एक बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने चाहा कि हम इस पे काम करें, लेकिन वो या तो बीच से भाग जाते थे या वो समझ में नहीं आता था उनको कैसे करना है, और कुछ को हम थोड़ा सा वो करते थे कि सब कुछ करके जब वो कहानी लेके आए तो उसमें एक अजीब किस्म की वो होती थी जो इब्न सफ़ी से तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता था। एक साहब ने नॉवल का स्क्रिप्ट लिखा, मतलब एक यानी स्क्रीन प्ले लिखा, उसमें इमरान की X2 की टीम बैठी है, इमरान साहब भी बैठे हैं और X2 के फ़ोन की घंटी बज जाती है। इमरान साहब उस पर फ़ोन उठाते हैं और X2 की आवाज़ में हिदायत देना शुरू कर देते हैं। अगर मैं ये कहानी लिख के पिक्चराइज कर देता तो आप लोग मेरे साथ क्या करते, मैं सोचना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो इस तरह के लोग आते हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि जब कोई ऐसी चीज तो हम सब बहन भाई उसको एक दफा, हैदर भाई आप अपना म्यूट कर लेना, थैंक यू। तो वो क्या कहते हैं, फिर देखा जाता है कि कंटेंट क्या है क्या नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले लिखा था कि एक पार्टी इस वक्त काम कर रही है और उनको मैंने बहुत ही हार्ड टाइम दिया हुआ है। एक इंशाल्लाह हम जल्द अनाउंस भी कर देंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम दिया है क्योंकि हम कंटेंट और उससे नहीं बचना चाह रहे, मतलब उसको हिलाना नहीं चाह रहे बिल्कुल। दूसरे मैं एक बात और बता दूं, हो सकता है कि ये ना हो कि एक कोई नॉवेल ली और उसकी हमने कोई फिल्म बना दी या उसकी सीरीज बना दी, बल्कि होगा ये कि वो फार्मूला जो अब्बू ने प्रेफर किया था वो फार्मूला इस्तेमाल किया जाए, यानी एक कहानी हो और उसमें अब्बू के ही नॉवलों से चीज़ें उठा के और अब्बू के ही तर्ज पे उसको आगे लेके जाया जाए, इंस्टेड के एक कोई कहानी।
تو اس سے جو چیز آئے گی اور آپ لوگوں کے سامنے لائی جائے گی، اس کے بعد پھر ہم اس کو لے کے جائیں گے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. امریکہ میں کسی کو نہیں دیا، اگر کسی نے کہا ہے تو میرا یا بھیا کا پتہ، بھیا کا نہ بتائیے گا، شاید وہ جان سے چلے جائے، لیکن یہ کہ میرا پتہ بتائیے گا، میں اس سے کیا ہے. تو اگر کوئی بھی ایسی چیز نظر آئے جہاں آپ کو اللیگل چیز کچھ ہوتی نظر آئے، غیر قانونی، تو ابن صفی کے صفیانے جو ہیں وہ قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. وہ صرف یہ امپریس قانون کو نہ توڑا جائے کہیں. ٹھیک جی بالکل. بس آخری سوال ہے سر، عبداللہ فضل صاحب کا ہے کراچی سے، جو پوچھ رہے ہیں کہ ابن صفی صاحب کا جب کوئی ناول چھپ کر آتا تھا تو ان کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، کتنے خوش لگتے تھے، اور پہلا نسخہ کسی خاص شخصیت کو دیا کرتے تھے یا نہیں؟ جی بھیا. ہوتا یہ رہا کہ جب ناول آتا تھا تو ڈسٹریبیوشن کے بعد شام کو 3 بجے کے قریب وہ اپنا گھر آتے تھے، ہاتھ میں بغل میں ان کا ایک اسپیشل بیگ ہوتا تھا، ڈبہ ہوتا تھا. وہ وقت ہوتا تھا ہماری سب کی چائے کا وقت. چائے بنتی تھی اور کچھ بیٹھے ہوتے تو بیگ کھول کے ایک ناول نکالا، بلکہ 2 ناول نکلتے تھے جو ہم بہن بھائیوں میں ہوتی تھی. سب سے پہلا ناول میں چپٹتا تھا اور یقین مانے چائے پینے کے ساتھ ساتھ وہ ناول ختم ہو جایا کرتا تھا. تو ہمیں ہمیشہ مجھ سے ہنستے رہتے، ہمیں کیوں گپاس لگاتے، جلدی پڑھ بھی لیا. میں پوچھ لیں بھائی، سفید صفحہ پوچھ لیں، کوئی مکالمہ پوچھ لیں، تب بتا دوں گا. مگر یہ تھا کہ وہ جو ہوتا تھا کہ کیسی ہے، تو اگر یہ جواب مل جائے فینٹاسٹک تو مسکراہٹ آتی تھی، گردن ہلا دیتے تھے کہ ہاں گھر والوں کو پسند آ گئی. تو اگر یہ تھا کہ جو سیٹسفیکشن ان کے چہرے پہ ہوتا تھا کتاب کے چھپ جانے اور ڈسٹریبیوٹ ہو جانے کے بعد، وہ ایک ہوتا ہے جیسے کہ کوئی اپنی اولاد کو پھلتا پھولتا دیکھ کر کے ایک ماں یا باپ کے چہرے پہ آتی ہے، وہ خوشی نظر آتی تھی. اور جو پہلے نسخے کی بات ہے تو وہ مطلب میں نے پہلے بھی کہیں لکھا کہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ ایک رات پہلے ہی آ گئی ناول، لیکن 12 بجے کے بعد ہی ملتی تھی، کیونکہ یہ اصول تھا کہ جس دن تاریخ لگ جائے گی، جب پورے پاکستان کو ملے گی اس دن آپ کو ملے گی. اگر فرض آج 10 بجے تک 4 بجے 5 بجے آ گئی اور گاڑی میں پڑی ہوئی ہے ناول تو ہمیں ملتی نہیں تھی. وہ ملے گی. ہم لوگ بھی جوڈیشس تھے، رات تک جاگ کے کلاک ٹرن ہو جاتا ہے، پھر جا کے ہم کہتے تھے اب تو دن لگ گیا تو دے دے، تو رات میں پڑھ لیتے تھے، ورنہ ملتی نہیں تھی. دوسرا یہ تھا کہ ایک ان کی لسٹ تھی جس میں کچھ لوگوں کے نام تھے جن کو وہ اعزازی کاپی بھیجتے تھے، تو ان کو وہ گھر میں ہی پیک ہوتی تھی، وہ کہیں کسی دفتری خانے میں نہیں ہوتی، ان کو ہاتھ سے لکھتے تھے اور پھر وہ اگلے دن جو تھی وہ پوسٹ کی جاتی تھی. اس میں بڑے بڑے نام بھی تھے. کشفی صاحب خاص طور پہ، کشفی صاحب کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ وہ جب ابو ان کے یہاں ایک دفعہ گئے، لکھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ازدواجی زندگی بہت کامیاب ہے. انہوں نے کہا کشفی صاحب نے، ڈاکٹر ابو الخیر کشفی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے کہا ازدواجی زندگی بہت کامیاب ہے، لیکن ہمارا مہینے میں ایک دفعہ جھگڑا ہوتا ہے جب آپ کی کتاب آتی ہے. تو ابو مسکرائے، انہوں نے کہا جھگڑا میں ختم کر دیتا ہوں، اور ابو نے 2 کتابیں بھیجنی شروع کر دی ان کو. تو اس کے بعد جب آخری ناول آئی تو بھیا نے جو بھیجی ان کے گھر، تو بھیا نے 2 کتابیں بھیجی ان کو. تو ان کا بڑا جذباتی قسم کا خط آیا کہ تم لوگوں نے اس کی جو وہ تھی روایت کو قائم رکھا، اور بہت تو اس طرح کی وہ جایا کرتی تھی اعزازی کاپیاں جو تھیں. جی بس یہ عبداللہ فضل صاحب کا یہ ایک آخری سوال ہے کہ ابن صفی صاحب کا سب سے پسندیدہ ناول کون سا تھا؟ بتا دیجیے تو پھر ہم اگلے سیشن کی. بھیا آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل سوال ہوتا ہے. یہ تو وہی بات ہوگی، سب سے اچھا بچہ کون ہے؟ جی بالکل. ایک آخری سوال. جی ماشاءاللہ یہ سیشن بہت اچھا رہا اور آپ لوگوں نے تفصیل سے ماشاءاللہ جواب دیے. ہمارے سوالات تو کافی ہیں، جیسے اور بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ابن صفی کے فیوریٹ مصنف کون سے تھے، اور کچھ سوال آن لائن بھی آ رہے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمیں سیشن 9 بجے تک ختم کرنا ہے اور پھر دوسرے لوگ تحریر کرنے بھی ہیں. تو اگر آپ لوگ آخر میں کچھ کہنا چاہیں ہم لوگوں کے سب صفیانوں کے لیے، کوئی میسج آپ سب کی طرف سے ہو تو خوشی ہوگی سن کر. میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی یہ لیکن یہ سوال اہل خانہ سے تھا کہ اگر وہ ریپ اپ سے پہلے کچھ کہنا چاہیں تو. جی آپ شروع کریں، کچھ بتائیں. نہیں
आप लोगों से सबसे ये कहना था कि आप लोगों का बहुत नहीं बहुत यार उससे शुक्रिया। वो तो मैं हैंड फ्री नहीं देखी जी, नहीं, वो मुझे नहीं था। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जिन लोगों को नाम देखती थी फेसबुक पे, आज उन लोगों से लोग कहते थे खत जो होते आधी मुलाकात हो गई, यहाँ तो पूरी मुलाकात हो गई माशाल्लाह सबसे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि ये इवेंट का आप लोगों ने किया, इतनी मेहनत की, जिस दिन से मैं देख रही हूँ सब ने बहुत मेहनत की, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोगों को मौका देने का कि हम लोग अपनी राय का आपको अपनी वाकयात बता सकें। आप लोगों को बहुत शुक्रिया आप सबका, और सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। लिया क्या रुलाएगा क्या पगले? नहीं, वाकई मैं आप सब हाजिर महफिल का और मुंतजमीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हम सबको मौका दिया और अपना इजहार राय का, आप लोगों के सवालात के जवाब देने का। हम इसमें कहाँ तक कामयाब हुए लोग तो आप ही लोग बताएंगे, मगर हमसे जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ जुड़े रहें और आपके इस मकसद और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपकी भरपूर मदद करें। बहुत शुक्रिया हर उस फर्द का कि जिसने इस इवेंट को कामयाब बनाया। मेरा तो एक टेक्निकल सवाल है, मतलब आपको कितने विंडोज इतनी सारी खुली हुई है, इसमें अहले खाना कितने उसमें है विंडोज में? सब है माशाल्लाह जी, सभी है। ये बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने बाजी किया, सभी जो आ रहे हैं ये अहले खाना ही है। यही तो मैं भी मैसेजेस देख रही, सॉरी मैं मैसेजेस देख रही थी, उसमें शाहिद ने पूछा था कि चाय और सिगरेट का क्या होगा। अगर मैं कर सकती सबको खाना खिलाती और चाय जरूर पिलाती, क्योंकि हमारे घर की एक खास बात थी कि कोई आदमी बगैर खाना खाए और चाय पिए नहीं जा सकता था। सवाल ही पैदा नहीं होता। जी जी जी। ये सब जो है ना, इतना बड़ा खानदान किसी माशाल्लाह उर्दू के, ये मैं दावा से कह सकता हूँ, दावा नहीं, ये भरम और ये मान है हम लोगों का। माशाल्लाह ये मेरा खानदान है, ये सारे अहले खाना है इब्ने सफी के। आप लोग बताइए, आप लोगों का खानदान है माशाल्लाह। सो हैप्पी, आप लोगों की वजह हम लोगों को कितनी तकलीफ है आपको अंदाजा नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और भाई बहुत सारे वो सवाल और भी हैं मजीद, सॉरी, लेकिन मैं वो सवाल आप लोगों को, मैं जिन लोगों के सवाल नहीं किए जा सके उनसे माजरत, और उनके सवाल हम आपको भेजेंगे और आप लोग उसके जवाब दीजिएगा, हम जरूर ग्रुप में पोस्ट जरूर जरूर। नहीं आप उस पे आप हमें भेज दें उस पे फेसबुक पे, हम लोग कोशिश तो करूंगी मैं पूरी इंशाल्लाह जवाब देने की। हो सकता है देर हो जाए लेकिन जवाब जरूर आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। सॉरी देखिए खुशी हो रही कि फरमाइशें आ रही लस्सी की, चाय की और हाँ यही अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि काश मैं पिला सकती सबको चाय और लस्सी, और खाना खिलाती, अच्छी बिरयानी बना के खिलाती सबको। बहुत मेरी तरफ से चले आपने कह दिया तो हम उसको बुला लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं अल्लाह के कभी मौका हो ऐसा कि सबको खिला सके इंशाल्लाह, अल्लाह ताला कभी मौका दे इस तरह से इंशाल्लाह ताला। जी सबका बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत तैयार हो गई। आपका कहना ही हमारे अच्छा लगा सबसे मिलकर बात करके।